তাও কে ফাইও কা 4 বছর কা সবকা সাথ সবকা বিনাশ বিকাশ দেখাবো বিনাশ সিনজাতি সমান বিনাশ অমুক বিনাশ দেখা নাইলা বিকাশ দেখাবো সানেবলে প্রশান্ত সুশান্ত বাবু আপনি দেখে যান মন্ত্রী মহোদয় এই যে বিকাশ কিভাবে বিনাশ হচ্ছে সারা দুনিয়া নি ইট নি হাত তোলাং जोंना का इट 16 टाका फरके yang nok burtare खागी 2011 डॉक्टर मनमोहन सिंह साका जत्तर nok बानाना नाय ताव खाइसे तो का बीजेपी रक सिंह nok रिगो साया ओ जुगनि आमला तिनि विजय रांगल साइसुम विधानसभा चिरि खोकिया खाय महाराजा वीर विक्रम बुंगै एयरपोर्ट दांखामो उपाय करै मारिका ताव खाइ सामनाय ओ जनजाति हिनाय रक तामखा लेंमा खालायकेन बे इंटरनेशनल ताम खालायकेन रक अबनर जोंमा नायनाय ताखरक 6টা বিসি কমিটি আছে পঞ্চায়েত আছে তার লগে লগে থুরুকসা আছে থর সংলে বর্গ থুরুকসা তিব্রা মিলে গেলে তা কাই আ জায়গা বতাবো আর হিসাব খাইতো যা করো না এখন করে লবো আমি তো তারার মতো প্রথম থেকে মন্ত্রী হইছে না এখন হইছি আজ আগে থাং সৌদ হিসাবলে বড় जों रमनाय खेम बायजु बाय थुनाय रक बने रक सेफ्राक माहाय जागार सब ताकलाय 2023 बुबाग्रा हाय लांगा साया बिनि अंक लांकाया बिना दिसानाय मन वाइचरा असाय मारातक अंक असाय खांग्रा केन्तु आबो सेफ्राक जागान सबसा बुबाग्रा खा जागा बडी बागिनो बुबाग्रा साओ सरकार फाइमानि যখন প্রথম অধিবেশন হচ্ছে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নি রেজুলেশন তাই বিল পাস করে হরকা